طيب قبل تبدأ الدراسة هيا نبدأ دراستنا بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم. الحمد لله في هذه الليلة المباركة نحن نستطيع أن نجتمع لاشتراك الدورة العربية في حال الصحة والعافية بدون الموانئ والحواجز. نصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد آخر الشهر. الذي حمل الناس من الظلمات الجهل إلى نور العلم ألا وهي دين الإسلام. طيب أي شهر فتذهب bisa إلى di مصر؟ mute terlebih dahulu, bisa di mute terlebih dahulu. طيب Alhamdulillah bil ams qad bahasna fi ma yata'allaq bi al-ashhur wa kadzalika al-ayyam. Kemarin kita sudah membahas terkait bulan-bulan dan juga hari-hari. Fi syakli atasaul min al-ashhur wa kadzalika al-ayyam, dalam bentuk tanya jawab terkait hari maupun bulan. Tayyib wal'an fa insyaallah sanadrusu fi ma yata'allaq bi al-ashhur aidan. Malam ini kita akan belajar terkait bulan bisyakli atasaul dalam bentuk tanya jawab. Tayyib sa'aqru awalan wa sa'asrahu qalilan al-ashhur. Awal syahri, awal bulan, awal syahri, awal bulan, awal syahri, awal bulan, awal al-usbu'i, awal minggu, ya. Awal sanati, awal tahun, wa ma asbaha dzalik. Akhir syahri, akhir bulan, asyhru al-madi, bulan lalu, asyhru al-madi, bulan lalu. Kalau kita mau mengucapkan tahun kemarin, as-sanatu al-madiyah, as-sanatu al-madiyah. Kemudian misalnya minggu kemarin al-usbu al-madi, al-usbu al-madi. Bulan kemarin asyhru al-madi. Minggu kemarin atau minggu lalu al-usbu al-madi. Tahun kemarin as-sanah al-madiyah, ya, as-sanah al-madiyah. Hari kemarin al-yaum al-madi, gitu ya. Kemudian asyhru al-ati, bulan depan. Asyhru al-ati, bulan depan. Misalnya minggu depan al-usbu al-ati, al-usbu al-ati. Tahun depan as-sanah al-atiyah, as-sanah al-atiyah. Kemudian misalnya nah, asyhru al-ati, bulan depan. Nisfu syahrin, setengah bulan. Nisfu syahrin, setengah bulan. Nisfu sanatin, setengah tahun. Nisfu sanatin, setengah tahun. Nisfu usbu', setengah minggu. Nisfu syahrin, setengah bulan. Tayyib. Kemudian ada pertanyaan, kam syahron, berapa bulan? Kam syahron, berapa bulan? Kita menyandingkan dengan tahun berarti kam sanatan. Kam sanatan, berapa tahun? Kam kam usbu'an, berapa minggu? Kam yauman, berapa hari? Kemudian kalau membasyaratkan berapa kali, itu kam marrotan. Kam marrotan. Saya tulis di kolom chat. Kam marrotan. Kam marrotan. Misalnya sekali, marrotan. Ya, marrotan. Marrotan, sekali. Kalau dua kali, marrotaini. Ya, dua kali, marrotaini. Teman-teman bisa sambil lihat di kolom chat. Marrotaini, dua kali. Kalau tiga kali salasa marratin. Tiga kali salasa marratin. Kalau seumpama berkali-kali, marratan ba'da marrat. Marratan ba'da marrat. Marratan ba'da marrat. Tayyib. Marratan ba'da marrat. Ayu syahrin, bulan apa? Ayu syahrin, bulan apa? Ayu sanah, tahun apa? Ayu sanah, tahun apa? Syahrun wahidun, satu bulan. Syahrun wahidun, satu bulan. Usbu'un wahidun, satu minggu.
Misalnya sanatun wahidatun 1 tahun. Syahroni 2 bulan. Syahroni atau syahroini. Syahroni atau syahroini. Kemudian muddatan masa. Muddatan masa atau waktu ya. Muddatan masa atau waktu jamaknya mudud. Tayyib. Hunaka al-as'ila fima yata'allaq bi al-ashhur. Ana aqra'u awalan wa utarjimuha. Isma'u jayyidan. Saya bacakan terlebih dahulu. Teman-teman dengarkan dengan baik. Wa kadzalika at-tarjamah. Silakan ditulis terjemahnya. Kam syahran darasta al-lughah al-arabiyyah. Kam syahran darasta al-lughah al-arabiyyah. Berapa bulan kamu belajar bahasa Arab? Kam syahran darasta al-lughah al-arabiyyah. Berapa bulan kamu belajar bahasa Arab? Kam syahran darasta al-lughah al-arabiyyah. Berapa bulan kamu belajar bahasa Arab? Darastuha sittata asyhur. Darastuha sittata asyhur. Saya belajar bahasa Arab. Ha ini merupakan dhamir atau kata ganti ya. Ha ini merupakan kata ganti. Darastuha hanya ini kata ganti dari al-lughah al-arabiyyah. Darastuha sittata asyhur. Saya belajar 6 bulan. Fi ayyi syahrin satadhabu ila Misra? Fi ayyi syahrin satadhabu ila Misra? Berapa bulan kamu akan pergi ke Mesir? Afwan. Fi ayyi syahrin, bulan apa kamu akan pergi ke Mesir? Fi ayyi syahrin satadhabu ila Misra? Bulan apa kamu akan pergi ke Mesir? Sa'adhabu ila Misra fi syahri Yanayir. Saya akan pergi ke Mesir di bulan Januari. Sa'adhabu ila Misra fi syahri Yanayir. Saya akan pergi ke Mesir bulan Januari. Saya akan pergi ke Mesir bulan Januari. Kamu datang syahran fi hadid daurah. Kamu datang syahran fi hadid daurah. Berapa kali atau berapa bulan kamu mengikuti kursus ini? Kalau saya berpendapat kalau sesuai dengan terjemah, ini sebenarnya kurang dikit ya. Kamu datang syahran fi hadid daurah ini kalau arti secara letterlek, kam itu berapa? Muddatan masa, syahron bulan, fiha di daurah kursus ini. Saya akan menambahi mengikuti ya. Kamu muddatan syahron atau syahronnya disebutkan, muddatannya dihapus ya. Muddatannya dihapus. Karena termasuk apa ya, pemborosan kata ya. Kam syahron ishtarakta atau kam syahran tashtariku fi hadhihi daurah. Kam syahran tashtariku fi hadhihi daurah. Berapa kali kamu mengikuti? Mengikuti itu bahasa Arabnya ishtaraka yastariku istirakan. Kam syahran tashtariku fi hadhihi daurah. Darastuhuna syahrain. Darastuhuna syahrain. Saya belajar di sini 2 bulan. Darastuhuna syahrain. Saya belajar di sini 2 bulan. Saya tuliskan yang tadi kam syahron tashtariku fi hadhihi daurah. 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 Tayyib. Kam syahron tashtariku fi hadhihi daurah. Berapa bulan kamu mengikuti kursus ini? Tayyib. Tayyib hadhihi ya at-tarjamah wa kadzalika asy-syahr al-qalil minni man alladhi yurid ay yuqaddim as-su'al fa alayhi ay yarfa yaday. Yang mau bertanya silakan angkat tangan. Tayyib, man alladhi yurid ay yas'al. Siapa yang mau bertanya? Tafadhal. Tayyib, akhi Fahrul madar yurid ay yas'al. Nah, apa Ustaz? Nah, Lebih tepat bagaimana Ustaz? yang mana? Yang muddatan, kata Oke. muddatan biasanya untuk kalimat yang seperti apa?
Oke, kemuddatan itu berapa masa, berapa waktu? Kemuddatan bisa kemuddatan fi hadid daurah. Berapa waktu kamu di kursus ini? Kemuddatan. Cuma di sini kan muddatan sama syahrun dijadikan dua. Seharusnya pilih salah satu gitu. Boleh pilih satu. Kamu datan boleh, kamu syahrun boleh. Tapi kalau dua-duanya ini kurang, kalau dalam bahasa Indonesia pemborosan kata. Mungkin ini salah salah tulis. Taib akhi Fahrul. Naam Ustaz. Oh, Taib akhi Azga, mada turid antas al. Akhi Azga, silakan tanya. Assalamualaikum ya Ustaz. Oh, ukhti Azga. Uridu an asal. Nah, eh, jadi yang sin itu artinya apa Ustaz? Tadi kan diganti dengan kam sukron tastari. Kan kam syahron, kam kam syahron. tahron tastari Tastariku fi hadid daurah. fi hadi Fi hadihid daurah. fi hadihi. Jadi yang kalimat yang sin ini diganti apa artinya Ustaz? Atau itu diganti yang di bawah yang Iya. penjelasan? Kalau secara letterlek, kam itu berapa mudatan masa syahrun bulan. Fi hadid daurah di kursus ini. Karena itu ada dua kalimat yang menunjukkan makna waktu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sudah termasuk pemborosan kata, makanya saya hapus salah satu. Kalau mau milih salah satu, misalnya kam syahron atau kam mudatan. Itu nanti sudah menunjukkan makna waktu pada jawabannya gitu. Oh, jadi dipakai kalau ndak kamu datang, kam Mm-mm. sahron. Naam, toyib. Jadi, syukran Ustaz. Afwan. Terus tadi itu saya tambahi istaroka. Istaroka itu artinya mengikuti. Tastarika, Istaroka yastariku. Dari tastariku itu dari akar kata istaroka yastariku. istarika. Kam syahron tastariku fi hadid daurah. Naam Ustaz. Nah, tayyib. Uhti Aska pernah belajar sorof? Pernah saya baru Ah, belajar. ah, pernah tahu bahasa Inggris verb 1, verb 2, verb 3? Ndak ingat. Oh, tayyib. Jadi kalau mudahnya bahasa Inggris itu perubahannya ada 3, tapi kalau dalam bahasa Arab ada 12. Iya. Nah, gitu. Jadi istaraka yastariku istirokan. Jadi setiap kalimat yang sekiranya bukan setiap kalimat ya. Kalimat itu terbagi menjadi dua. Kalau secara global ada jamid, ada mustaq. Jamid itu artinya tidak bisa ditasrif. Tidak bisa ditasrif itu artinya tidak mempunyai turunan kata. Satu misal, hajarun batu. Batu ya batu, satu itu kata aja. Tapi kalau misalnya matbah. Matbah. Matbah itu artinya dapur. Kamar dapur. Dapur. Matbah itu artinya dapur. Lah dapur ini kata matbah itu mempunyai akar kata yaitu tobakho yatbahu tobokhon. Wa matbakhon fawa tobikhun wadaka matbukhun itbakh la tadbakh matbakhun matbakhun. Lah matbakhun di situ diambil dari tobakho yatbahu. Nah, tobakho yatbahu tobokhon ini ranahnya ilmu sorof. Gitu. Syukran Ustaz. Afwan. Bismillah. Akhi Ahmad Khariri, mada turid antas al. Naam ya Ustaz, Uriduan As'al. Kalau misalkan 3 bulan itu nanti penulisannya salah satu syahrun atau salah satu syuhur atau bagaimana Ustaz? Oke, tayyib. Karena kaidahnya 3 sampai 10,
ma'dudnya itu jamak, maka syahrunnya dirubah menjadi jamak. Lah, jamaknya syahrun itu adalah ashur. Berarti salah satu ashur gitu. Salah satu ashur, salah satu ayam. Salah satu ayam itu 3 hari. Salah satu ashur 3 bulan gitu. Kaifa, Akhi Ahmad, fahimtum? Fahim Ustaz. Ayo, alhamdulillah. Baik, Akhi Mulyadi, Abu Hilya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mada turid an tas'al? Uridu an as'al terjemah sadhabu ila misra fi sahri Yanairi. Naam. Yanair. Saat habu ila Misra fi syahri Yanair. Saya akan pergi ke Mesir di bulan Januari. Oke. Mesir. Saya akan pergi ke Mesir di bulan Januari. Terus ini ya Ustaz. Kam sahron itastariku Mm-mm. fi hadir Daurah. Naam. Kam syahran tastariku fi hadid daurah. Berapa bulan kamu mengikuti kursus ini? Kam syahran tashtariku fi hadid daurah. Berapa bulan kamu mengikuti kursus ini? Sekarang Ustaz. Afwan. Tip. Muhammad Aidil, Afwan Ustadz, bahasa Arabnya tahun depan itu apa Ustadz? Kalau bulan depan itu kan asyahru al-ati. Coba dilihat di kolom chat. Tapi kalau tahun depan itu as-sanatu al-atiyah. As-sanatu al-atiyah. Syukron Ustaz. Afwan. Baikuni, tafadhali mada turid an tas'al? Afwan Ustaz. Atau dalam percakapan itu fiil madi dan mudoreknya dipertimbangkan atau tidak Ustaz? Misal kita ngomongnya itu kam syahron tadrusu al-lughatal arabiyah. Nah, atau terus kita jawabnya ada pakai fiil mudore gitu. Itu dipertimbangkan nggak Ustaz? Oke, Tayyib. Sebenarnya menyesuaikan keadaannya ya. Kalau posisi dia sudah kursus, berarti ya darostu. Tapi kalau dia sedang kursus dan akan sedang, itu pakai fi'il mudhari'. Ya ini posisinya dia itu sudah kursus ini. Darastuhuna syahrain. Gitu. Jadi menyesuaikan waktunya, dia ditanyanya kapan. Kalau ditanyanya posisi kursus, sedang kursus, ya nanti dia jawabnya adrusuhuna syahraini. Tapi kalau dia posisinya sudah kursus, nah baru kemudian dia menjawab darastuhuna syahraini. Gitu. Fahimtum? Afwan. Fahim tuh. Alhamdulillah. Fahimna. Tayyib al-akhar man alladhi yurid ayas'al fa'alaihi ayarfa' yadai awalan. Yang mau bertanya silakan angkat tangan terlebih dahulu. Maafi, nggak ada? Wa illa sanutobik. Kalau nggak ada, kita praktek. Tayyib, maafi, nggak ada? Akhi Saipul, anta turid antasal au tutobik. Ana utobik Ustaz. Oh, tayyib, naam, tayyib. Tayyib. Ana aqulu bi lughatil arabiyyah Indonesia wa antum bi lughatil arabiyyah. Saya bahasa Indonesia, akhi Saipul bahasa Arabnya. Naam. Anta musta'id? Insyaallah ana asta'id Ustaz. Oke, tayyib.
Awal bulan. awal bulan, awal syahri, Awal minggu. awal usbu', Awal tahun. awal sanah, Oke. Bulan depan. uh, asyahrul ati, Tahun depan. asanatul ati, Minggu depan. al usbu'ul ati, Oke. Tadi tahun depan apa tahun depan? asanatul ati. Nah, baik. Tahun depan as-sanatu al-atiyatu. Atau Nah, kalau disukun as-sanah al-atiyah. nah. Nah, baik. Kemudian berapa kali? Kam marrah, 2 kali. marratain, 3 kali. salatu marrat, Berkali-kali. marratan ba'da marrah. Nah, baik. Baik. Kam syahran darasta al-lughah al-arabiyyah? Berapa bulan kamu belajar bahasa Arab? Enggak, jawaban langsung. Oh, nah. Al-ijabah. Nah, الآن الوقت للمحاورة أو المحادثة. كم شهرا Nah, درست اللغة العربية؟ darastuha. Sawa Ustaz, sawa Mak. ليس. على فرحتك bebas. Nah, darastuha salasu sitata ashhur insyaallah. 6 أشهر الحمد لله. في أي شهر ستذهب إلى مكة؟ Nah, sadhabu ilal Makkah fi syahri fi sanatil atiyah. Insyaallah Ustaz. آمين اللهم آمين. كم شهرا في هذه الدورة؟ Ah, darastu huna usbu'ain. أسبوعين. نعم طيب. 2 minggu. Berapa lama? Nah, berapa bulan? Pada daurah ini Ustaz? Nah, Nanya sedang apa nanya udah ini Ustaz? Ampan? belum. Oh, belum. Darastuna sitata ashhur insyaallah. 6 أشهر. نعم الحمد لله. طيب. طيب. خلاص. Khalas Ustaz. الحمد لله. شكرا على تطبيق. Masyukri. Afwan Ustaz. الآخر من الذي يريد أن يطبق؟ أخي مليدي، أنت تريد أن تطبق؟ Tidak ada, Ustaz. Hmm? Tidak ada. Oh, mau praktek? Oh, tafadhal, Ustaz. Baik. Ana aqulu bilotil Indonesia wa antum bilotil Arabiyah. Saya Indonesia, Akhi Mulyadi bahasa Arabnya. Awal bulan. Awalan syahri. Sahar. Awal tahun. Awal tahun. Awal tahun apa, Ustaz ya? Tahun apa tahun? Ayo. Awal Sana. sana. Nah. Bulan depan. Bulan depan. Syarul Madi. Syarul Madi. Bulan lalu. Itu Syarul bulan depan Syarul Ati. Iya, Kalau bulan lalu. Syarul Madi. Bulan depan. Syarul Ati. Nah, tayyib. Tahun depan. Tahun depan. As-sanah al-atiyah. As-sanah al-atiyah. Tahun lalu. As-sanah Madi. Nah, as-sanah al-madiyah. As-sanah al-madiyah. Berapa bulan? Kam syahron. Berapa tahun? Kam sana.
Berapa minggu? Minggu ini apa Ustaz? Minggu usbu. Kampus Bu. Berapa kali? Kam, Ya, berapa kali apa? Tadi saya sudah tulis di kolom chat. berapa kali? Kamarrotan. Kamarota. Oke, 2 kali. 2 kali. Salasa Hmm, marotan. Ya. marrotaini. Salasa marota ini. 2 kali marrotaini. Marota ini. Ya. 3 kali. Salasa. Ya. Salasa marrot. Salasa marot. Tayyib. Kam syahran darasta fi hadhihi daurah? Darastuha. Darastuha. 2 minggu Ustaz. Apa Ustaz? Usbu'aini. Apa? Usbu'aini. Isbu aini. Ya. Usbu' Darastuha. Usbu. 6. Darastuha. Usbu aini. Naam, tayyib. Mat fi ayyi syahrin satadhabu ilal Makkah? Tadhabu ila Makkah di Syahri Juni misal. Naam, tayyib. Insyaallah. Insyaallah, amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Tayyib. Syukran jazilan ala husni ijabatik. Ana masrurun biliqa'ik. Wa ana Wa ana wa ana masrurun biliqai. wa ana kadzalik masrurun biliqa'ik. Wa ana kadzalik masrurun biliqai. Naam, tayyib. Tayyib, syukran. Wal'an akhi Tommy Nugraha. Naam Ustaz. Tayyib. Ana aqulu bilugatil Indonesia wa addu bilugatil Arabiyah. Naam. Awal bulan. أول الشهر Awal tahun. سنة أول السنة Awal minggu. أول أسبوع Tayyib. الأسبوع Berapa minggu? كم أسبوع Berapa hari? كم يوم Berapa bulan? كم الشهر كم شهر Nah, sebenarnya kalau mau diharokati mudah. Kalau jatuh setelah kam itu nanti harokatnya fathatain. Kam syahrun, kam sanatan, gitu ya. كم أسبوعان Nah, berapa hari? كم يوما Berapa tahun? كم سنة Berapa kali? كم مرة 1 kali? مرة 2 kali? مرتين 3 kali? 3 مرات 4 kali? 5 4 kali. 4 مرات Berkali-kali. مرة بعد مرات Tahun lalu. السنة الماضي Nah, tahun depan. السنة الآتي Bulan kemarin. Bulan lalu. الشهر الماضي Bulan depan. الشهر الآتي طيب. على الفقرة كم شهرا درست اللغة العربية؟ درستها نصف شهر نصف الشهر. طيب. في أي شهر ستذهب إلى 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 مكة المكرمة؟ سأذهب إلى مكة في شهر ذو الحجة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب. طيب، شكرا جزيلا على حسن إجابتك. أنا مسرور بلقائك.
وأنا كذلك مسرور بلقائك يا أستاذ. نعم طيب. أختي فاطمة. نعم أستاذ. طيب أنا أقول بلغة الإندونيسيا وأنت تقولين بلغة العربية. إن شاء الله. Berapa bulan? كم شهرا؟ Berapa tahun? كم سنة؟ Berapa minggu? كم أسبوعا؟ Berapa hari? كم يوما؟ Berapa kali? كم مرة؟ Kam كم marrat. مرة؟ Satu kali, كم مرة؟ مرة. dua kali, مرتين. tiga kali, 3 مرات. 7 kali, 7 مرات. 7 مرات. berkali-kali, مرة بعد مرات. satu bulan, 1 bulan. شهر واحد. 2 bulan. شهران. Tayyib. Bulan depan, الشهر الآتي. bulan lalu, الشهر الماضي. tahun depan, سنة الآتية. tahun lalu. السنة الماضية. Nah, tayyib. Kam syahran tadrusina al-lughat al-arabiyyah fi hadhihi ad-dawrah? درست اللغة العربية في هذا آه، Fi في hadhihi هذه ad-dawrah. الدورة 6 أشهر إن شاء الله. Insyaallah. Tayyib. Mata fi ayyi syahrin satadhhabu ila 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 Makkah? ستذهب إلى مكة في شهر رمضان إن شاء الله. Insyaallah. Tayyib. Syukran jazilan ala husni ijabatik. Ana masrurun biliqa'ik. عفوا أستاذ، وأنا كذلك مسرورة بلقائك. Nah, tayyib. Ukhti Yani. نعم أستاذ. Tayyib, ana aku lebih Indonesia, ukhti bil Arabiyah. Berapa kali? كم مرة؟ Tayyib. Satu kali? مرة. Berapa bulan? كم شهر؟ 2 bulan? شهر شهر إثنان يا أستاذ. Syahrani. Syahrani atau syahraini? شهرين. Tayyib. Kam marratan? Berapa kali? كم مرة؟ 2 kali? مرتين. 1 kali? مرة. 3 kali? 3 مرة. 4 kali? 4 مرة. Berkali-kali? مرة بعد مرة. Tayyib. 1 tahun? 1 tahun. السنة واحد. Sanatan wahidatan. سنة واحدة. Nah, tayyib. 1 bulan atau syahrun wahidun? شهر واحد. Tayyib. Bulan depan? شهر الآتي. Bulan lalu? شهر الماضي. Tayyib. Tahun depan? السنة الآتية. Tahun lalu? tahun lalu sudah. Sana? Tahun lalu? Sana al-madi. Asana al-madiyah. Tarib. Kam syahran darasti al-lughat al-arabiyyah? Darastuha usbu'aini. Usbu'ain. Fi ayyi syahrin satadhabu ila Misra? Sa'adhabu ila al-Misra fi syahrin Agustus. Fi syahri Agustus. Nah, tayyib. Syukran jazilan ala husni ijabatik. Ana masrurun biliqa'ik. Wa ana kadzalik masrurun bi liqa'ik. Nah, tayyib. Tayyib, ukhti Aisyah. نعم أستاذ. Tayyib. Berapa kali? كم مرة؟ Berapa bulan? كم شهرا؟
Berapa tahun? كم سنة؟ Satu kali, مرة، dua kali, مرتين، tiga kali, 3 مرات، berkali-kali. مرة بعد مرات، Tayyib. 2 tahun, 2 سنين، 2 bulan, شهرين، 2 minggu. أسبوعين، Naam. Bulan depan, شهر شهر الآتي، bulan lalu, شهر الماضي، tahun depan, السنة الآتية، al-atiyah, الآتية، tahun kemarin. السنة الماضية. Tayyib. Kam syahran darasti al-lughat al-arabiyyah? درستها 3 أشهر. Salah satu asyur. 3 bulan. نعم. Tayyib. Kam fi ayyi syahrin satadhhabina ila Misra? سأذهب إلى مصر في شهر أبريل. Fi syahri April. Naam, tayyib. Syukran, ada masrurun bi liqa'ik. عفواً، وأنا كذلك مسرور بلقائك. Naam, tayyib. Wal'an akhi Ahmad Khariri. Naam ya Ustaz. Tayyib. Berapa bulan? Kam syahrun? Berapa tahun? Kam أنا sana? كذلك. Berapa kali? Kam marrah? 1 kali. Marratan? 2 kali. Marratain? 3 kali. Salah satu marrah? Berkali-kali. Marratan? Salah samarat. Salah marrah? 4 kali. Arba'atu marrah? Tanpa tak. Arba'a marrat. Arba'a marrah? 4 rakaat. Arba'a raka'atin. Nah, tanpa tak. Tanpa tak. Bukan arba'ata rakaatin, tapi arba'a rakaatin. Baik. Kemudian tahun depan. Sanatu al-atiyah. Sahih. As-sana al-atiyah. As-sana al-atiyah. Tahun lalu. As-sanatu al-madiyah. Bulan depan. Asy-syahru al-ati. Bulan lalu. Asy-syahrul madi. Oke, 2 bulan. Syahrain. 3 bulan. Salah satu asyhur. Nah, sahih. Nah. 3 hari. Salah satu ayyam. 2 hari. Yaumaini. 3 tahun. Ayo, 3 tahun. Coba. 3 tahun. Salah satu gimana ya? Sanah itu mufrad atau mudzakkar atau muannas? Muannas, Ustaz. Berarti salasa. Kemudian sanahnya itu dirubah menjadi jamak. Jamaknya apa? Sanatun. Sanatun. Jamaknya apa? Lupa ya. Sanawat. Sanawat. Nah, Ustaz. 3 tahun. Salah satu as-sanawat. Salah satu. Salah satu as-sanawat gitu, Tad. Salah sasanawat. Tanpa tak. Salah as-sanawat gitu. Kaifa? Fahimtum amla. Jadi berlawanan. Kalau sanahnya itu sudah mu'annas, maka adatnya atau bilangannya itu mudzakkar. Berlawanan. Kalau membuat rumus berarti mudzakkar plus mu'annas. Mu'annas plus mudzakkar itu. Nah, gitu. Tayyib. Kam syahran darastalu ala Rabiyyah? Darastuha nisfu syahr. Nisfu syahr. Fi ayyi syahrin satadhhabu ila Misra? Salhabu ila Makkah fi Yuliyu insyaallah. Tayyib. Alhamdulillah, ana masrurun bi liqa'ik.
وأنا كذلك مسرور بلقائك. نعم طيب. أخي Fahrul. Naam Ustaz. Iya. 1 kali. Maratan. 2 kali. Maratain. 3 kali. Thalatha maratin. Berkali-kali. Maratan ba'da maratin. 1 tahun. Ta- 1 tahun. Sanatun Ah, wahidun. ah, Wahidatun. sebenarnya sanatan sudah cukup. Sama kayak marotan. 1 tahun. Sanatan ya. Sanatan. 2 tahun. Ustaz. Sanatani atau sanatain. Nah, 3 tahun. Thalatha sanawat. Bertahun-tahun. Sanatan ba'da sanawatin. Sahih. Berbulan-bulan. Syahran ba'da ashhurin. Sahih. Ayo. Berhari-hari. Yauman ba'da ayamin. Sahih. Ayo. في أي شهر ستذهب إلى مصر؟ سأذهب إلى مصر في هذا الشهر إن شاء الله. نعم الحمد لله. كم شهرا درست اللغة العربية؟ درستها أسبوعين. نعم طيب. أنا مسرور بلقائك. وأنا كذلك مسرور بلقائك يا أستاذ. نعم طيب. والآن أخي فحرول تسأل إلى أخي إسمع. نعم أستاذ. نعم أستاذ. أيوة أختي. نعم طيب. تفضل أخي فحرول. Indonesia awalan. Di awal bulan. أول شهري. Berapa bulan? Berapa bulan? Kam 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 syahron. 1 bulan. Syahron. Berapa kali? Kam marwatan. Sekali. Marwatan. 2 kali. Marwataini. 3 kali. Thalatha marwat. 1 bulan. Syahron. Bulan lalu. Asyahrul madi. Bulan depan. Asyahru al-ati. Tahun depan. As-sanatu al-atiyah. Tahun lalu. As-sanatu al-madiyah. طيب على فكرة كم شهرا درست اللغة العربية؟ Darastuha 9 أشهر. وفي أي شهر ستذهب إلى مصر؟ Insyaallah sa'adhabu ila Misra fi syahri Agustus. طيب. أنا مسرور بلقائك يا أختي. Wa ana kadzalik masrura biliqa'ik. طيب. خلاص. نعم. والآن أختي اسمع اسألي إلى أخي بيكولي. Indonesia Ustaz. نعم Indonesia awalan. Awal bulan.
Akhi Baiguni, aina kunta? Aina akhi Baiguni? Ya, Naam, Afwan. tafadhal. Ukhti Isma. Awal bulan, Awalu syahrin. bulan lalu, Asyahru al-maudi. tahun depan, Asyanatu al-atiyah. berapa kali, Marrotan ba'da marrotin. berapa kali, Kamarotan ya? iya, dua Kamarotan. kali, 2 kali. Marrotaini. dua minggu, 2 pekan, Usbu'aini. tahun depan, Asyanatu al-atiyah. berbulan-bulan, Syahron ba'da ashhurin ya? nah, oke, oke, kam syahran darasta al-lughata al-arabiyyah, Darastuha sanawatin. fi ayyi syahrin satadhhabu ilal Makkah, La alhabu ilaiha. Ma indi bulghotun. Ya ukhti. Tayyib. Arafti ukhti mal makna bulughah? la Ustaz, Bulughah itu bekal. oh, syukran, Nah, Ustaz. tayyib. Syukran akhi al-mufradat al-jadidah. Tayyib, khalas? Kelas Ustaz. Tayyib, alhamdulillah. Nahnu nuqassim al-fasl au nantahi. Kita bagi kelasnya atau selesai? Karena sudah nggak ada yang mau praktek ini. Tayyib, ukhti Nur Hayati. Naam Ustaz. Turid antu tabik mau praktek? Naam. Tayyib, akhi Baiguni, tafadhal is'al ila ukhti Nur Hayati. Naam Ustaz. Mana nih? Eh, 1 bulan. 1 bulan sanatan wahidatan atau sanatan. Syahran. Bulan depan. Asyahrul madiyah. Asyahru al-madi. Bulan lalu. Asyahrul al-madi. Asyahrul al-ati. Bulan lalu. Asyahru al-madi. Asyahrul al-madi. Kalau berapa tahun? Kam sanat. Kam sanatan. Naam. Kam sanatan. Beberapa kali. Maratan ba'da marat. Maratan naam. Kam darasti al-lughatal arabiyyah. Darastuha usbu'ain. 2 minggu. Terus mata satadhabina ila Misra. Ta'adhabu ila Misra fi Oktober. Syahri Oktober. Tayyib. Ana masrurun biliqa'i. Wa ana kadzalik masrurun
مسرورة بلقائك. Kholas Ustaz. طيب خلاص. Kholas. طيب طيب هيا نختتم دراستنا بقراءة الحمد لله. الحمد لله. طيب عليكم أن تحفظ المفردات التي درسنا هذا اليوم. Saya harap teman-teman bisa menghafal kosakatanya. Wa kadzalika al-mufradat al-jadidah allati darasna, terkait juga kosakata-kosakata sebelumnya dihafal. Wa kadzalika al-muhawarah, percakapan bilatul arabiyah juga dihafal ya. Jadi alaikum antukasir fil hifdi al-mufradat awil muhawarah. Saya harap teman-teman perbanyak menghafal kosakata ya. Ya annana nadrusu al-lughal arabiyyah fa alaina an nukasir al-mufradat. Karena kita belajar bahasa maka kita tentu harus belajar atau harus memperbanyak pembenaran kosakata itu terlebih dahulu. Nah, mungkin kita bisa ngomong kalau nggak ada pembenaran sama sekali di pikiran kita. Kalau kita sudah hafal kan kita bisa mengucapkan kam syahron, kam muddatan, 2 kali marrataini. Kalau sebelumnya tidak hafal ya nggak bisa. Dan fa'alaikum an tahfadu al-mufradat al-jadidah. Syukran jazilan ala husni imamikum wa istima'ikum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran Ustaz. Afwan. Ustaz, jazakallahu khair. Wa iyyakum